दोस्तों हूँ आपनो मित्र सतीश रोहित। दोस्तों આજે ચારે બાજુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સની બોલબાલા ચાલી રહી છે। ખાસ કરીને યંગસ્ટર્સ ખાસ કરીને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રત્યે વધારે આકર્ષિત થતા જોવા મળે છે। એવા સમયે આપણા દેશની નંબર 1 કંપની, નંબર 1 ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની LIC આપની માટે ખૂબ જ શાનદાર ટર્મ પ્લાન લઈને આવી છે, જેનું નામ છે વીમા કવચ। दोस्तों मिनिमम 2 करोड़ना सम एश्योर्डथी आ प्लाननी शरूआत थाय छे अने मैक्सिममनी कोई सीमा नथी। तमारा डॉक्यूमेंट सपोर्ट थशे एटलो इन्श्योरन्स तमने मळी शकशे। दोस्तों 2 करोड़नो सम एश्योर्ड तो खरो ज, पण ए सम एश्योर्डनी अंदर तमे इन्क्रीजिंग सम एश्योर्ड उमेरी शको छो। एटले के 5 वर्ष सुधी तमारो सम एश्योर्ड सेम रहेशे अने पछी 6ठा वर्षथी 10% दरे तमारो सम एश्योर्ड वधतो जशे। 15 वर्षनी अंदर तमारो सम एश्योर्ड लगभग डबल थई जशे। दोस्तों आ उपरांत जो तमे सिंगल छो, तमे अपरिणित छो, तमारुं लग्न थाय छे तो तमारी जवाबदारी वधे छे, तो आवा समय तमने बीजो 50% सम एश्योर्ड मळी जतो होय छे। अने ए उपरांत जो तमारे बाळक थाय छे त्यारे बीजું 25% सम एश्योर्ड मळे अने बीजું बाळक थाय त्यारे फरीथी 25% सम एश्योर्ड तमने मळी शके छे। એટલે दोस्तों आ प्रमाणे तमारो इन्श्योरन्स तमे सतत वधारी शको छो। ए उपरांत प्रीमियम पेइंग टर्म એટલે કે दोस्तों 3 प्रकारना ऑप्शन तमने प्रीमियम पेइंग टर्म में अवेलेबल होय छे। घणा बधा सेलिब्रिटी छे के पॉलिटिशियन लीडर छे के जे लोकोने लांबा गाळा सुधी प्रीमियम नथी भरवा होता, तो एवा लोको सिंगल प्रीमियम एक ज वार मोटुं प्रीमियम आपी अने 100 वर्ष सुधी वीमानुं रिस्क कवर तमे मेळवी शको छो। बीजो वर्ग एवो छे कि जो लोगों इनकमનું कोई नक्की नहीं होતું, नाना मोटा आर्टिस्ट હોય છે એ લોકો લિમિટેડ પ્રીમિયમ પેઇંગ ટર્મ એટલે કે 5 વર્ષ 10 વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ ભરશે અને 100 વર્ષ સુધી એમણે પણ પોતાનું રિસ્ક કવર મેળવી શકે છે। અને રેગ્યુલર પ્રીમિયમ જે છે એ દરેક માટે અવેલેબલ છે। દોસ્તો આવો શાનદાર પ્લાન 100 વર્ષ સુધીનું રિસ્ક કવર આપણને મળે છે અને LICનો ભરોસો મળે છે। LIC નંબર 1 કંપની છે क्लेम सेटलमेंट बाबतनी अंदर आपने बधाने खबर है, तो अपनी फैमिली ने आपणे सिक्योर करवामां केम पाछळ रही जईए। दोस्तों अत्यार सुधी आपनो प्रेम और सहकार मने सदाय मळतो रहेलो छे। दोस्तों मळीशुं नवा एक विडियो साथे। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।